مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على من سمع السلام فليرده في التعليق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بشرح celui و celle là و celle qui و ce si و celle و dont elle. وسأقوم بتركيب جمل باستعمال هذه الأدوات، وأيضا سأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام الدرس، أطلب منكم الاشتراك في القناة. الآن يمكنكم الضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو سابوني أو سبسكرايب، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. لمن لا زال عنده الزر الأحمر فليضغط عليه ليشترك في القناة، ولتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. فعلوا الجرس، أي اضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. وسأبدأ الدرس على بركة الله. وسأبدأ الدرس بالأداة celui. الأداة celui. Non, celui dont tu me parles est le directeur de l'établissement. De l'établissement. Non, celui dont tu me parles est le directeur de l'établissement. Non تعني لا. Celui أي الذي dont tu me parles أي الشخص الذي تحدثت عنه et هو le directeur مدير de l'établissement المؤسسة. Non, celui dont tu me parles est le directeur de l'établissement. عيدوا معي الجملة مشاهدينا الكرام. Non, celui dont tu me parles est le directeur de l'établissement. لا، الشخص الذي تحدثت عنه هو مدير المؤسسة. سأمر إلى الأداة التالية celle-là. الأداة التالية وهي celle-là. سأقوم بتركيب الجمل باستعمال هذه الأداة. De ci d'Europe. Je préfère celle-là. De ci d'Europe. Je préfère celle-là. De min. Si c'est SES تعني هذين. c'est de هذين. غب الفستانين. من هذين الفستانين. Je préfère. Le verbe préférer au présent. Je préfère, tu préfères, il préfère. أنا أفضل. celle-là هذا هناك. celle-là تعني هذا هناك. لا تعني هناك avec accent. وإيسي تعني هنا. De ces deux robes, je préfère celle-là. أعيدوا معي. De ces deux robes, je préfère celle-là. سأمر إلى الرابط التالية والأداة التالية. La jeune fille assise de toi est celle qui m'a téléphoné hier. La jeune fille assise à côté de toi est celle qui m'a téléphoné hier. La jeune fille الفتاة الصغيرة أو الفتاة. La jeune fille نقول الفتاة الصغيرة أو الفتاة. assise à côté de toi التي تجلس إلى جانبك. à côté de toi. إلى جانبي à côté de moi. إلى جانبك à côté de toi. et هي celle qui تلك التي m'a téléphoné hier اتصلت بي أمس. La jeune fille assise à côté de toi est celle qui m'a téléphoné hier. أعيدوا معي. La jeune fille assise à côté de toi est celle qui m'a téléphoné hier. الفتاة التي تجلس إلى جانبك هي التي اتصلت بي
أمس. Voici mes livres. Mais préfères-tu ceux-ci? Ils sont plus faciles à lire. À lire. Voici mes livres. Mais préfères-tu ceux-ci? Ils sont plus faciles à lire. Voici mes livres. هذه كتبي. Voici هذه mes livres كتبي أو هذه هي كتبي. mais لكن préfères-tu هل تفضل أو أتفضل ceci هذه هناك. ceci هذه هناك. elles sont plus faciles فهي أسهل à lire للقراءة. Voici mes livres, mais préfères-tu ceux-ci? Ils sont plus faciles à lire. Voici mes livres, mais préfères-tu ceux-ci? Ils sont plus faciles à lire. هذه هي كتبي لكن هل تفضل هذه هناك فهي أسهل للقراءة. سأمر إلى الجملة التالية والأداة التالية وهي سال لوحدها. Avez-vous vu ma veste? Avez-vous vu ma veste? سيرد non, mais nous avons vu celle de Karim. Avez-vous vu ma veste? Non, mais nous avons vu celle de Karim. Avez-vous vu ma veste? هل رأيتم سترتي. Avez-vous vu ma veste? هل رأيتم سترتي. Non, mais nous avons vu celle de Karim. Non تعني لا, mais لكن أو ولكن nous avons vu رأينا celle تلك التي لكريم de كريم التي لكريم. Avez-vous vu ma veste? Non, mais nous avons vu celle de Karim. أعيدوا معي. Avez-vous vu ma veste? Non, mais nous avons vu celle de Karim. هل رأيتم سترتي؟ لا, ولكن رأينا تلك التي لكريم. سأمر إلى الأداة التالية dont elle. Sa valise est trop petite. Elle ne mettra jamais tout ce dont elle a besoin. Sa valise est trop petite. Elle ne mettra jamais tout ce dont elle a besoin. أو dont elle a besoin. Elle هنا féminin تستعمل للفيمينا. il avec il للماسكولين أي للمذكر. sa valise أي حقيبتها أو الحقيبة est trop petite صغيرة جدا. حقيبتها صغيرة جدا أو الحقيبة صغيرة جدا. elle ne mettra jamais وقالت tout ce dont elle أنها لن تضع كل ما تحتاجه وبين قوسين هذا الذي تحتاجه. سأعيد تصحيح هذه الجملة. حقيبتها صغيرة جدا. il ne mettra لن تضع كل ما تحتاج تضع فيها كل ما تحتاجه. sa valise est trop petite. il ne mettra jamais tout ce dont elle a besoin. حقيبتها صغيرة جدا لن تضع فيها كل ما تحتاجه أو هذا الذي تحتاجه. كل هذا الذي تحتاجه. المعنى الصحيح هذا الذي, ولكن ترجمة المعنى نقول كل ما تحتاجه.
Sa valise est trop petite, elle ne mettra jamais tout ce dont elle a besoin. سأمر إلى الجملة التالية. سأستعمل أيضا celle. Autrefois, il y avait 2 écoles ici. Celle des filles était la plus grande. Autrefois, il y avait 2 écoles ici. Celle des filles était la plus grande. Autrefois, كانت في السابق وكانت في السابق مدرستان هنا. ici هي هنا. celle des filles تلك التي للفتيات était la plus grande كانت الأكبر. autrefois كان في السابق أو فيما مضى كان في السابق مدرستان هنا. تلك التي للفتيات كانت الأكبر. تلك التي للفتيات كانت الأكبر. autrefois il y avait 2 écoles ici. celle des filles était la plus grande. autrefois il y avait 2 écoles ici. celle des filles était la plus grande. كان في السابق أو كانت في السابق مدرستان هنا. تلك التي للفتيات كانت الأكبر. سأمر إلى الجملة التالية. celui-ci. Il faut que je change mes rideaux. Regarde celui-ci. Il est tout troué. troué أي مثقوب. Il faut que je change mes rideaux. لابد لي من تغيير ستائر أو ينبغي تغيير الستائر. Regarde انظر. celui-ci هذا هنا. انظر إلى هذا هنا. Il est tout troué. كله مثقوب. Il faut que je change mes rideaux. Regarde celui-ci. Il est tout troué. لابد لي من تغيير الستائر. انظر إلى هذا هنا. كله مثقوب. Il faut que je change mes rideaux. Regarde celui-ci. Il est tout troué. سأمر الآن إلى سأستعمل celle-ci وcelle-là في جملة واحدة. Nous avons de belles chemises. Chemises. Vous voulez voir celle-ci ou celle-là. Nous avons de belles chemises. Vous voulez voir celle-ci ou celle-là. Nous avons لدينا de belles chemises قمصان جميلة. Vous voulez هل تريد voir أن ترى voir أن ترى celle-ci هذه هنا وسلة تلك هناك. celle-ci هذه هنا أو تلك هناك. لا قلنا هناك. ici أو سي هنا. celle-ci هذه هنا ولا يمكن أن تستعمل هذه هناك. نقول تلك هناك. Nous avons de belles chemises. Vous voulez voir celle-ci ou celle-là. لدينا قمصان جميلة. هل تريد أن ترى هذه هنا أو تلك هناك. مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب فقط لنشر العلم. فقط انشروا العلم وستأخذون أجرا. انشروا هذه الفيديوهات ليتعلم من لا يستطيع الوصول إليها اللغة الفرنسية وستأخذون أجرا عليه. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات
أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.